est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. JBK yelema malibeka tanye itama tama nyonke boisson planétier ika mi fenkwa alcool terminant. Eh cousin, ikechuko la croya yaseka to sangala ni boisson planétier 600 planétier American Cola Baby Love ani ya olu mi font bouteille ou bayilemana ni kasro foi ma batimi yala planétier ikechuko croix sanga croix. Planète, ton monde, ta vie. Un produit NBB. Sanga tan ani woro dalembe nega kanya tan ani sabakan biye tarata ye octobre kalo kile mukani kononton samba flani tani kononton. Bi clé du sport kene kan malien dolantana kwa kunafuni ambe o daw mo dien fantan nani bela jelen fe do kun labayna ma woro o lieu chelu soro kake u ka ton fe no be talike Mustafa Yatabare Turki Makan Konate Indonésie Boubacar Traoré Moldavie Fokata Se Ibrahim Tandiama Arabie Saoudita Aboubakar Ibrahim Tunkara Marocaw fe no alini Boubacar Traoré no ba wele ko le flow Tunisikaw olufe. Coupe d'Afrique des Nations U23 ale baraw koni olube sena Mali demsew olu sera femme Qatar ni watina labɛnw olube ka damne ni émission amanda do la kasega o kunafunda maladria kono awa be fran yɛrɛ kɛrɛfɛ kunafunu olu caman kan Abu Chote Touré bolobe technique la Jibril Kaba Nana Samake Aruna Tijaniba Seku Kone ka kunafunu na se. Limano ame senga folidi au bela jilema kaka bisimla kedu sport ale kene kambe la selikela kabo cité du Niger Bamako studio Djeli Baba Sissoko 101.2 ama fa bela jilema kaka bisimla Jibril Kaba ni clé Sou avec joué Nala tanu Somo ça va Jato ka Alhamdulillah attends ya travel gato Yasir Yasir Ave Ave Wakira ni clé Aruna ba Tron clé Boy, il ka ko damna yoro. Ne fa kita korok e donte ya. Ntoro segwe. Ne ba maram cheti ya. Ça va? Ça va. Ko ganya. Mana fo mema choko ma fi. Che itirga do solo do. Sura. Ka mo do la. Ah mo be do la. Se ma fa ngolo ba. Ok ma ka me do ko ala ka senga ba ha. Ote o me nyere kam madame fo. Mariam Kamara. E nakla kunu do. Hein? Madame to be muso. Aywa. Madame kunu doy. Madame Kamara fana. O doy. Voilà. Maram Togoche. Madame Kouyaté fana doy. Maram Togoche. Oh merci. Idasi. Ko la be bra. Sale gateme iko ko male donandana wora biro. Mais bagay di basi to ma fa do biro. Ba ale bido ay ale tay contre performance ale tate performance. Oh ale aba ko. Ote. Donc Aruna Pierre Issa. Oh voilà. Akon kerati. Pierre Issa mu nyina ka maire bitere ko du monde. E yabela. 2 journées que Pierre Issa maire bitere aba do. Sur africain on Pierre Issa. Ba kuma bana. Tchera atete boka. Donc abeta Abu Chote Touré fan version 600 aminanga bakruba oluta kelenkele. Le football, c'est pas la guerre. Ambe Folidi Kaikauma 90.8 FM au centre coup Bela Djeleni Clé. Kada Mauklo Kanko, Mali Kanka, Guinée Conakry Bissimla, novembre Kalo Nata Clé Tan Ani Nani. Donc, n'y a déjà pratiquement Dorokun Flagneron. Bao, Alamsa mi flane, no Temenaka Boy, Alamsa Nata Kunyorondo. Donc, Mati Bebe Alamsa Doma Bamakoya no. O labon koni mina sabati doni. O kama ambe Turche, Malien Dolantana Munumbeni, Watina. Donc, ase kukwa kuna funidi Mali Deuma. Upseka afamia chogomina ladria o konana. Bara nunu, amadame ni France, championnat de première division, nabe ou le Ligue 1. Ale kletan kilna Dolantan Keraruna. Oui, c'est vraiment formé, Nanta ale koni ale, donchugo manjeni kle, utan kilna Bolontan
bɔlɔntɔnw na bari ale binna a yɛrɛ ka so Monaco ɲɛkɔrɔ 1-0 ni FC Nantes fɔra Khalifa Koulibaly ale bɛ yen nɔ sanga 90 sɔrɔ k'o tan Mouna Wagi ale kun suspendé no ni journée la Charles Traoré ale kun bananen do ale ma ye FC Nantes ale fanfɛ Lyon ale se b'a sɔrɔ 2-0 FC Metz kan Youssouf Kone Lyon fanfɛ sanga 90 a y'o sɔrɔ k'o tan FC Metz malien bɔlɔntan naani bɛ yen nɔ Adama Traoré Nos ale sanga 70 sɔrɔ k'o tan Mamadou Fofana Nojo ale 90 minutes tan Boubacar Traoré n'ale kun bɛ I23 la Segu ale kun bɛ Bane Touche la min ye Adama Traoré Malouda ɲinan kɔni ale mago bɛ dɔw la ma match yɛrɛ sɔrɔ ka taa min ye FC Metz ale fanfɛ gɛlɛya kɔni b'a kan nin waati a b'o ko de ɲini Jibril wala wagati ko don yɔrɔ b'a dɔn mois de novembre natɔ ye mercato kan ka dayɛlɛ mercato d'hiver kan ka daminɛ voilà a bɛ profiter an bɛ to Faransi Stade Reims ale ni Nîmes olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Stade Reims fanfɛ Moussa Doumbia Chiko ale ye sanga 77 sɔrɔ k'o tan min ye Stade Reims ale fanfɛ Rennes n'o fɔra Amadi Traoré bɛ yen nɔ olu ye sɛbɛya sɔrɔ 3-2 Toulouse kan sanga 90 Amadi Traoré a y'o sɔrɔ k'o tan le latéral malien min ye Saint-Etienne ale ni Amiens olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 mais n b'a f'i ye aw korona fɔ ka so Bagaye Dibassi ale bɛ Amiens fanfɛ ale ye bi don a yɛrɛ kun min ye bi d'égalisation bi filanan yɛrɛ ale de y'o du yɛrɛ kun sinon Saint-Etienne kun bɛna ale y'o don a yɛrɛ kun min ye ka Saint-Etienne sinon u bɛna ci yɛrɛ de u ka so nka ale ye filanan ye ale y'o don a yɛrɛ kun Hussein Diabaté ale ye sanga 63 k'o tan min ye Amiens ale fanfɛ donc an bɛ to faranskaw fɛ n'an bɔra Ligue 1 an bɛna Ligue 2 la k'a fɔ ko tile 12 fana dolantanw kɛra AJ Auxerre n'o ko fɔra Birama Touré donc olu tun bɛ ka Grenoble reçoit donc Grenoble se b'a sɔrɔ kan 1-0 Birama Touré sanga 90 ale y'a sɔrɔ ka tan Nancy ale ni Lens 2-0 ni Nancy ko fɔra Malali Dambela tun bɛ Bande Touche k'a ma joué nka Lens fanfɛ an ka malien joueur 3 bɛ yen nɔ donc a 3 bɛɛ jouera Massadio Aïdara 90 minutes ale y'a tan Cheikh Oumar Traoré donc n'ale yɛrɛ y'a ka première sélection kɛ Mali Afrique du Sud la ale sanga 90 fana sɔrɔ ka tan Cheikh Doucouré donc ale donna sanga 37 na o waati Orléans Châteauroux 2-1 ni Châteauroux ko fɔra Cheikh Fantamari Jara bɛnkɛ ale tun bɛ Bande Touche la nka match yɛrɛ temps d'arrêt la u y'ale ladon 90 minutes plus 1 donc u y'ale ladon match in na Lorient ale ni 3 gagna 1-0 ni 3 ko fɔra Aboubacar Kiki Kouyaté le défenseur central des Aigles du Mali 90 minutes à Kiki ye o sɔrɔ ka tan ka to faranskaw fɛ yen nɔ k'a fɔ ko u ka national n'o 3e division fana tile 11 match olu kɛra Bastia Borgo n'o ko fɔra Cheikh Mohamed Cherif Doumbia Jean de Makouna olu tun bɛ ka Red Star bisimila u binna u yɛrɛ ka so 1-0 nka Makoun 90 minutes a sɔrɔ ka tan en tout cas 11 journées Cheikh Mohamed Cherif Doumbia 11 matchs 11 fois titulaire 90 minutes a b'a bɛɛ lajɛlen tan l'ancien milieu de terrain du stade malien de Bamako Villefranche n'o ko fɔra Mohamed Guilavogui l'ancien joueur du Yelen Olympique olu tun bɛ ka Gazélec Ajaccio bisimila u gagné u yɛrɛ ka so 2-0 Mohamed Guilavogui donna sanga 46 na o waati Cholet n'o fana ko fɔra Ismaël Keita l'enfant de Djelibougou o kuma olu ye sɛbɛya sɔrɔ Lion d'Icher kan 3-0 Ismaël Keita donna sanga 80 waati donc les 10 dernières minutes ale y'o sɔrɔ ka tan l'ancien joueur du Djoliba et du Sant Salif Keita France Ligue 2 ale n'u ka 3e division ni tun ye olu kunnafoni ni week-end na Faransi dacɛ dugu ka taa nord yan fan fɛ n'o ye Allemagne ye olu ka championnat tɔgɔ ko Bundesliga tun bɛ tile 9 bɔlɔntanw na Hertha Berlin ale dɛsɛra min ye Hoffenheim kan 3-0 min ye Hoffenheim ale de ye sɛbɛya sɔrɔ 3-2 Hoffenheim ye sɛbɛya sɔrɔ 3-2 Jadi Samasego ale bananen don Hoffenheim ale fan fɛ a ma ye nin journée la o kɔrɔ ko a ka blessure peut ka continuer donc depuis Mali ni Arabie Saoudite ka match la a banana a ma ballontan o kɔfɛ fɔlɔ Fribourg ale sɛbɛya sɔrɔ Leipzig kan 2-1 Amadou Aïdara dusu sanga 90 a y'o sɔrɔ k'o tan RB Leipzig ale fan fɛ Bundesliga an bɛ t'o kɔnɔ u ka division inférieure olu tun bɛ tile 11 na ballontanw na Heidenheim sɛbɛya fɔra ka ɲɛ o ye sɛbɛya sɔrɔ 1-0 Saint-Pauli kan Yuba Jara sanga 90 a y'o sɔrɔ k'o tan Saint-Pauli o fan fɛ milieu défensif de Yuba Jara a bɔra fɛn min Yelen Olympique la yan a ye ballontan 2e division na Djibouti b'a oui championnat 2e division la donc on y'a ka 90 minutes fɔlɔ ye donc Red Bull ballontanna de u y'a signé ka na Saint-Pauli la a tun bɛ don 2e mi-temps na ba bɔtɔ de don blessure la donc sisan 90 minutes a y'a sɔrɔ ka tan c'est une bonne nouvelle non Mali ka équipe nationale ni bɛ ballontan la sɔnni a siga yɛrɛ tɛ na n'a bɛ se ballontan na Yuba Jara bonne chance à o tɛ donc an bɛ bɔ Allemagne an bɛ taa Angleterre k'a fɔ k'olu ka Premier League 10e journée fana matchw kɛra Southampton n'o ko fɔra Moussa Djenepo
n b'a f'i ye olu ni l'ASR a kɛra gɛlɛya ye koyi 9-0 9-0 l'ASR de y'u k'u la f'u ka so les champions 2016 d'Angleterre f'u ka so comme Djenepo ma joué Djenepo fana a bananen don a bɛ waati bɔ sinon an b'ale dɔn depuis Djenepo banana Southampton ma gagné fɔlɔ Djenepo fana jibili ten sa wa o tɛ Brighton n'o ko fɔra Yves Bissouma donc olu ye sɛbɛya sɔrɔ Everton ka 3-2 Yves Bissouma tun bɛ ban de touche kan a ma joué donc an bɛ to Angleterre u ka championship n'o ye deuxième journée ale 14e journée o fana matchiw kɛra donc n'o deuxième division voilà Birmingham City n'o ko fɔra Cheikh Keita ale ma ye kɛnɛ kan u ye sɛbɛya sɔrɔ Luton Town kan o kɛra 2-1 ye Nottingham Forest ni o ye Sambaso ka tɔn ye olu ni Reading kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ match bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'o bila waati wɛrɛ la ni Angleterre ale fana kunnafoniw ye an ta Portugal Primera Liga olu ka championnat tɔgɔya tun bɛ tile 8 balontanw na FC Porto ale ye sɛbɛya sɔrɔ 3-0 Famalikaw kan ni FC Porto fɔra Musa Mariga ale bɛ yen nɔ mais a ma ye nin journée la Jibril Kaba bɛ yɛlɛ la Jibril Kaba terikɛ a ma ye kɛnɛ kan nin na a ma ye kɛnɛ kan nin balontan na u ye 3-0 kɛ foyi a tun tɛ 18 la a k'i jija dɛ a kana 18 la Mali Guinée bɛ yen nɔ ayi a bɛ na n'Ala sɔnna Famalikaw ale fan fɛ Fode Konate ale ma ye ni balontan in na Sporting ale ye sɛbɛya sɔrɔ Victoria Guimares kan 3-1 Victoria Guimares ale fan fɛ min ye Falaye Sako ale fɛnɛ bananen don a ma ye Victoria Guimares ale fan fɛ ni tu ye Portugal ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa fɛn min ye Belgique o tɛ Belgique olu ka Pro League tun bɛ tile 12 na 12e journée Racing Club de Genk ale sɛbɛya sɔrɔ FC Bruges kan 1-0 ni FC Bruges ko fɔra malien joueur 3 bɛ yen Kwame Gessan Romenik l'ancien joueur de l'AS Real de Bamako a tun suspendu a ma ye kɛnɛ kan sinon tile 12 a ye tile 11 match bɛɛ tun tan donc a ma ye kɛnɛ kan ka da k'a tun suspendu don Alimami Gori ni attaquant don a yɛrɛ kun sélectionné la Mali fɛ waati dɔ la donc 90 minutes a sɔrɔ ka tan Lassana Coulibaly ale tɔgɔ tun tɛ feuille de match la donc ale ma ye kɛnɛ kan n'o ye milieu de terrain Charles Leroy n'o ko fɔra Adama Ɲani gɛlɛya b'a fana kan ɲina a ye match 4 dɔrɔn de tan Fali a tɔgɔ tun tɛ feuille de match la ni match la ko kura donc u kɔni sɛbɛya sɔrɔ Mouscron ka 1-0 ka to yen nɔ ka deuxième division fana tile 12 Excelsior n'o ko fɔra Abdul Karim Dante bloqué a ma ye kɛnɛ kan u ye sɛbɛya sɔrɔ Roseler kan 3-2 Dante taara yan nɔ temps de jeu ko ɲinini na mais pour le moment 0 match an bɛ se ka min fɔ gɛlɛya b'ale kan son défenseur central don hakili b'a la avec Mamadou Fofana nos jours père kun ka ɲi waati tɛmɛnenw na d'Afrique des Nations les moins de 17 ans en en 2015 premier champion d'Afrique Mali sélection na Mali histoire la donc segu an bɛ taa Autriche Bundesliga o tun bɛ tile 12 la Red Bull Salzburg ale ye sɛbɛya sɔrɔ 3-2 Rapide de Vienne kan min ye Red Bull Salzburg ale fan fɛ Segu Koyita l'enfant de Kita a donna min ye sanga 89 na o waati Segu ni ma ca kosɛbɛ dɛ peut-être a tun bɛ ka reposer oui effectivement oui n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mamadou Kamara camancɛ ale ma ye Red Bull Salzburg ale fan fɛ Mohamed Kamara ne dɔw kama Mamoudou fana awɔ a ma ye kɛnɛ kan cɛ kunjan Alberi ale ye sɛbɛya sɔrɔ 3-1 min ye Natesburg kan min ye Bakari Nimaga sanga 90 a y'o sɔrɔ k'o ta Artberi ale fan fɛ Amadou Dante ale ma ye min ye Artberi ale fan fɛ Reindolf Ertash donc olu bina min ye 1-0 Lask ale ɲɛkɔrɔ Ousmane Diakité ale bananen don ale ma ye a ka tɔn fɛ n'an bɔra fɛn min ye Autriche an bɛna Turquie 9e journée n'o bɛ Super League o ko fɔ k'a fɔ ko Sivasspor n'o ko fɔra malien joueur 2 bɛ yen Mustapha Yatabare ale ni jɔkɔlɔsiba Mamadou Sambasa o ye sɛbɛya sɔrɔ Antalya Sport kan 2-1 min ye kunnafoni duman ye Mustapha Yatabare 90 minutes a y'a tan wa ale de y'u ka équipe ka bi 2nan don le but de la victoire a y'a don à la 77e minute donc tile 9 match 9 a y'a bɛɛ tan donc nin y'a ka cilu 4 9 match 4 bi Mustapha Yatabare o tɛ donc o kuma Mamadou Samassa jɔkɔlɔsiba sanga 90 ale fana o sɔrɔ ka tan nin dolantan na an bɛ se ka min fɔ Gensler Bircha ale ni Denis Lisport gagné en 2 placements 2-0 n'o ko fɔra Adi Sako sanga 79 na ale donna ni match in kɔnɔ donc les 11 dernières minutes a sɔrɔ ka tan l'attaquant international malien Adi Sako o tɛ Gaziantep Souleymane Diarra
donc olu ni Alanya Sport ye filani bin kɛ 1-1 o kuma Real Solo a donna sanga 60 o waati donc a sanga 30 sɔrɔ ka taa ni match in na. Besiktas d'Istanbul, Abdoulaye Diaby le capitaine des Aigles o ye sɛbɛya sɔrɔ Galatasaray kan 1-0 ni yɛrɛ tun ye ni journée derby ye. Diaby 90 minutes a ye a sɔrɔ ka taa. An bɛ to Turquie ka deuxième division fana tile 9 match olu kɛra. Fɛn min Boli Sport ale tun bɛ ka Kesuren Guku o bisimila n'o ko fɔra Famusa Kone o kuma Famusa ninnu binna 7-1 min ye kunnafoni duman ye sanga 79 Famusa fana o sɔrɔ ka taa ka bɔ ka place o di. Balikesir Sport n'o ko fɔra Ali Male olu tun bɛ ka Adana Sport bisimila Musa Bagayogo pour la première fois ninnu fila jouera ɲɔgɔn contre la professionnalisme kɔnɔ. U ka ballontan bɛɛ kalan ɲɔgɔn fɛ Black Star la. U tun bɛ ɲɔgɔn fɛ terimaw dɔw bɛ ninnu kɔni i y'u fila ye depuis u fitini ne kubu b'e bolo sa u b'u wele ka na u fila la jeu fɛ i ye Ali Male bɛ Musa Bagayogo y'a nɔfɛ o yɛrɛ depuis t'u si tɔgɔ dɔn donc u ye clubw kɛ ten ka na dɔ in wulila équipe nationale la Musa kun si ka kɔrɔ n'ale ta ye dɔɔni mais Musa kun bɛ wagati dɔ équipe locale la Ali bɛ junior la donc kana kɛ ten fo ka na to u bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Turquie sisan o jouera ɲɔgɔn contre la ni journée la mais Ali ninnu de gagnera 7-0 a 7-0 o kuma Ali Male 65 minutes wa ka bi fɔlɔ Ali de y'a passe décisif kɛ a ye match ɲuman kɛ u ye 11 types min ta journée la ni week-end na Ali Male b'a 11 types la ballon-tan 11 o tɛ o kuma Musa Bagayogo ale kɔni ni match ta k'a ka pankuru ta ka taa Qatar ni sangada in na a bɛ Qatar 90 minutes a y'a sɔrɔ ka taa Ali Male ko an bɛna sɔrɔ Coupe d'Afrique U23 la bilen wa a tɔgɔ kɔni bɛ liste la nka lala don an m'an da don a kunnafoni na sisan k'a di lamɛnbagaw ma. Adana Demir Sport Amiru Traoré du donc ale sanga 90 gosi o kuma olu ni Karagun Ruko a bana fani bina 1-1 ayiwa du kɔni a ye match bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Wasale hali n'a sɔrɔ pour le moment a ma garijɛgɛ sɔrɔ ka na Mali équipe nationale la n'o tɛ cɛ duman don o tɛ limana sɔrɔlen ma radio Clédou la Clédou Sport aw bɛ o de kɛnɛ kan ni waati na an bɛ tour cɛ Nouvelle Brasserie Bamakoise maaw fan fɛ NBB sɔn an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni tɔw ye. Au travail, en voiture ou en soirée, j'ai besoin d'énergie pour assurer toute la journée. Reactor me donne de l'énergie pour relever les défis et conquérir chaque jour. Je bois Reactor le jour pour être en pleine forme. Je bois Reactor la nuit pour tenir jusqu'au bout. Avec Reactor, je me sens boosté et capable de tout. Reactor, c'est ma boisson énergisante. Disponible au Mali, dans toutes les régions, à 400 francs, prix des ventes conseillées. Reactor, conquering day and night. Un produit NBB. Un produit NBB. Ambe folie di Nouvelle Brasserie Bamakoise ma bella jelema. Ko arno ka choroba makani Flanoufa. C'est il faut et dogoni te koroge ne fate e koroge awo ne fate ya il fate ni am to kuna funu keneka donc Aruna segu jobela antu Turquie parce que ele maram takata dama ay mais ngonga petini no kaba ataka banga chima noté ale Aruna ro aywa binya la fajiri fe katata Aruna wana fe kila kan yoro jibrila aywa donc avec to kuna funu keneka en Turquie. Oui, donc on est continent yɛrɛ fali, on est Europe, on est taa mi Indonésie, olu ka championnat tɔgɔ ko Liga, olu tun bɛ tile 24 na, Segu, an b'a f'i ye Arema FC, ale sɛbɛn sɔrɔ 1-0 semaine kan, ni Arena FC fɔra Makan Konate, ale bɛ yen nɔ sanga 90 a y'o sɔrɔ k'o tan, kibaruya duman ye min ye, a ka tɔn fɛ n'o ye Arema FC, a ye u ka 10 sɔrɔ k'u ka 1 donc u sɔrɔ ka don sanga 79 na o waati Segu kɔnɔ, donc oui. Voilà, donc ni a kɛra par penalty. Donc en 23 journées, donc a ye bi temps ani saba sɔrɔ ka don 24 journées kɛ parce que 24e journée de la 24 matchs 13 buts marqués 8 passes décisives i bɛ se k'o fara kan Makan Konate joueur formé au stade malien de Bamako a bangena kati de maa caman ye an ɲininka ballon-tanna in ka ko la n'i y'a lajɛ ale ni Jean de Makun ninnu 2009 waati u bɛɛ wulila ɲɔgɔn fɛ nka ale taara joona kɔfɛ donc a mɛnna golf yan fan in na maa min don an y'a fɔ a ka spécialité balle arrêtée a bɛ kufaran da a b'a ci jɔ la o kɔni saraka t'a la an y'o fɔ maliden don cogo min na ni garijɛgɛ dɔɔni dira a fana ma a kana lajɛ sinon a ka performance la a kɛra meilleur joueur ye ka tɛmɛ meilleur buteur a y'o trophée ta 2 fois 24 matchs aujourd'hui 13 buts marqués cɛ ni tɛ ko wɛrɛ fana ko di makan i y'a fɔli min kɛ c'est à dire que denmisɛnnin minnu taara min
Real Madrid ka trengan o fitini namala donc akmolula yani Luka génération fene donc olu le caman fene yela même Sad Kaku Kafula donc do kumbu o fene effectivement ko adamana ɲɔgɔnnaw oui ani makun yɛrɛ voilà donc ni Luka génération jateminɛ am se ka fɔ k'a kɛra tiɲɛli parce que Luka génération tun man ka tunu ni cogo la tan au moins sisan an ka sɔrɔ a dɔgɔyalen tun ye joueur 5 mais joueur 10 ɲɔgɔn ye olu kɔni minnu dɔnnen don jigi damu kan u bɛ min équipe baw ni fɛnw na maintenant ne kɔni bɛ se k'a fɔ k'a kɛra tiɲɛli de ye fɛn na ninnu suivi Bamako la bon u yɛrɛ fana m'u hakili to u yɛrɛ la parce que malien ballon d'Or fana bɛ ten malien ballon d'Or ta fana b'a la i bɛ ka Adama min yɛrɛ fɔ Adama yɛrɛ kibaru yɔrɔ Adama fana ta kɔni sinon Adama c'est ballon d'Or koyi Adama Touré voilà parce que an ka vie sportive de fana mini ayiwa donc n'an bɔra Indonésie an bɛ na Norvège k'a fɔ k'olu ka championnat élite syrien ale 26e journée matchiw kɛra Ogesun n'o ko fɔra Ibrahima Kone donc a yɛrɛ bɛ U23 lisi kan o tuma olu ni Strom Gozet filani bin kɛ 2-2 Ogesun fanfɛ Ibrahima Kone o tuma a tun bɛ banc de touche kan ma jouer l'attaquant l'ancien joueur du COB a tun bɛ banc de touche kan donc nin kɔni a ye match 14 kɛ bin 4 bɛ a bolo donc ale bɛ taa équipe la fo le 4 a bɛ nin match kɛ journée nata a b'o fana kɛ fɔlɔ voilà sinon déjà tɔw kɔni dɔw sera yen ka ban an bɛna an da don o kunnafoniw na donc a tun bɛ banc de touche kan nin journée la o tuma n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Albanie donc Albanie k'a fɔ ko Superliga donc o 10e journée match o kɛra Bilisa n'o fɔra Famusa Kone olu ni Teta Deresa u ye filani bin kɛ fu ni fu Famusa 90 ne ko Famusa Kone Saliou Guindo maaw ka kɛ to Saliou Guindo donc sanga 90 a ye a sɔrɔ ka taa ni match na an bɛ se ka min fɔ n'an bɔra fɛn min ye Albanie an bɛ taa fo Iran k'a fɔ k'olu ka championnat bɛ wele ko Persian Golf o 8e journée matchw kɛra Fulada ne o ko fɔra Moussa Django Koulibaly l'ancien joueur du Stade malien kodi o tuma ni dɔw kama cɛba kulikoro ka don olu ye sɛbɛya sɔrɔ Nasaji Mazandaran kan 1-0 o tuma Musa sanga 90 a y'a sɔrɔ ka tan championnat daminɛ an y'a fɔ cogo min na a tun bɛ blessure la mais sisan ni y'a match fila ye ka da ɲɔgɔn kan 90 minutes ko kɔni o tuma nin y'o bannen défenseur jan don cɛ gɛlɛn don axe kɔnɔ Musa Django donc n'an bɔra yen Estiklal Khuzestan Cheikh Tidiane Diabaté Kalajula Laïdjan l'homme du 26 mars o tuma o ye sɛbɛya sɔrɔ Pars Jam kan 2-0 Cheikh Tidiane tun ye tile damadɔ kɛ a kun man kɛnɛ ale galaka o kun banana de a kun juguyara dɔɔni dɛ k'a fɔ cogo min na plutôt que prévu ale kɔni wulila joona a donna nin match yɛrɛ la sanga 62 waati sinon 8 journées a 5 matchs sɔrɔ ka tan déjà Cheikh Tidiane Diabaté donc n'an bɔra Iran an bɛ to kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ taa Azerbaïdjan olu ka capitale bɛ wele ko Bakou o tuma Première Liga o 9e journée matchw kɛra Saba n'o ko fɔra Ulysse Diallo ale ye fɛn min ye Maliano Congolais de ba ye Congolais fa ye Malien a tɛmɛna kumaso in kɔnɔ o tuma Nizira ye filani bin kɛ 2-2 Ulysse 90 minutes a y'a sɔrɔ ka tan donc 9 journées 9 fois titulaire 90 minutes a b'a bɛɛ tan o tɛ n'an bɔra an bɛ taa Moldavie olu ka championnat Divizia Națională 26e journée o tuma FC Zimbru n'o ko fɔra Boubacar Traoré Abuta a bɛ hakili jigin jumɛn na Mali ka Coupe d'Afrique tɛ 2015 kade Abuta a bɛ nin tɔn in na u binna Milsami ɲɛkɔrɔ 2-1 nka Abuta donna match kɔnɔ sanga 56nan min ye kunnafoni duman ye équipe ka 2-1 ale y'o sɔrɔ ka don sanga 83nan na 83e minute Boubacar Traoré Abuta donc n'an bɔra an bɛ taa Arabie Saoudite olu ka championnat Pro League n'o ye première journée première division je veux dire donc o tile 8nan matchw fana kɛra Al Hazma n'o ko fɔra Ibrahima Tanja international malien o sɛbɛya sɔrɔ Al Ali kan 2-1 a 2-1 Tanja sanga 85 tan ka bɔ ka place di nka ale de équipe ka bi fɔlɔ don sanga 50nan waati tile 8 ni to a ka match 7nan ye o kɔrɔ ko match 1 de panna a kunna ni y'a ka bi fɔlɔ ye il ouvre son compteur donc Ibrahima Tanja ka to yen k'a fɔ Al Shabab ale fana ni Al Wadla Al Shabab gagna 2-0 ni Al Wadla ko fɔra Youssouf Niakate attaquant do sanga 90 a y'a tan ale fana en 8 journées ale y'a match 8 bɛɛ tan 4 b'a bolo 8 match 4 bi o kɔrɔ ko match 2 ale bɛ 1 sɔrɔ ka don Youssouf Niakate donc k'a fɔ Arabie Saoudite u ka 2e division kɔnɔ an ka cɛden min bɛ yen n'o ye Cheban Traoré ale bɛ Al Nada la
o kuma olu bɛ déplacement kɛ sini donc sini olu bɛ jouer championnat la Al Nada Cheban Traoré l'ancien joueur du Stade malien o tɛ donc n'an bɔra Arabie Saoudite an bɛ taa fɛn min ye Oman na Oman olu ka championnat bɛ wele ko Professional League o 7e journée match fana kɛra Sohar Club Idrissa Traoré Essien olu ye sɛbɛya sɔrɔ Oman Club kan 3-1 match in kɛra kunun yɛrɛ a 3-1 Essien 90 minutes a sɔrɔ ka tan 7 journées a ye match 6 de tan match kelen min n'o panna kunna carton kun b'a bolo sanga 90 a b'a ta a bɛɛ la a ka tɔn Sohar Club olu bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la avec 16 points Idrissa Traoré Essien n'an bɔra an bɛ taa Arménie olu ka championnat 12e journée Ararat n'o kofɔra Drissa Diarra n'a tun bɛ CAN Junior kɛnɛ kan avec Mourlé défenseur central do ASB Dolantana o kuma o ye sɛbɛya sɔrɔ Punic kan 4-2 nka Drima ye kɛnɛ kan depuis a nana ma match kelen a m'o sɔrɔ ka tan l'ancien joueur de l'ASB Drissa Diarra donc n'an bɔra yen nɔ an bɛna an yɛrɛ fɛ yan farafinna an bɛ taa Tunisie olu ka championnat 6e journée match kɛra club sportif Sfaxien ale ni Espérance de Tunis ni tun ye derby ye Château o kuma Espérance ninnu taara Château ninnu dasiw yɛrɛ ka so 2-0 Chaka Bagayoko Château 90 minutes a sɔrɔ ka tan o kuma o match bannen a ye pankuru ta ka taa Qatar regroupement na Étoile sportive du Sahel Mohamed Oumar Konaté Momo ni dɔw kama français olu tun bɛ ka club athlétique Bizertin bisimila donc Bouakar Traoré Flo u battura 2-1 n'o ye Étoile ye u yɛrɛ ka so Momo tun bɛ bande touche kan ma jouer a bɔtɔ fana don bana na a ye ban sɔrɔ maintenant c'est à Bizertin fan fɛ Bouakar Traoré l'ancien joueur de l'US Kita yakili b'a la championnat bɛ jɔ waati min na meilleur a tun bɛ cɛlu caman don US Kita fɛ voilà Bouakar Traoré waati min na Kita tun bɛ maaw koron o yɛrɛ don Flo ale tun bɛ ballon tan kɛ a bɛ arapu fana kɛ o de y'a to Flo in bɛ fɔ a ma ballon tan in de fusara Bouakar Flo awɔ n'o tɛ a tun bɛ arapu kɛ kosɛbɛ donc o kuma ale de ye CA Bizertin ka bi filanan don sanga 70 waati Flo fana tun ye ballon tan awɔ ayiwa ballon tan dɔ tun bɛ o tɔgɔ tun ye Flo ye d'accord o kuma ale de deuxième bi don à la 70e minute nin y'a ka bi filanan tile 6 kɔnɔ c'est pas mal a Flo in tun ka jan kosɛbɛ Sidibe ko tɛ wa ayi o tɛ o a tɔgɔ dara Flo in tɔgɔ dara min yɛrɛ la wa ayiwa cɛ jan kun d'accord o kuma an bɛ to kunnafoni kɔnɔ n'an bɔra Tunisie an bɛna Maroc k'a fɔ Botola ale 5e journée match fana kɛra AS FAR n'o kofɔra Abouakar Ibrahim Tunkara olu tun bɛ déplacement na Fils du Rabat fɛ yen Maroc a fɔ ne ma ko le derby de Rabat Fils du Rabat ni Far de Rabat cɛ n terikɛ nin match ne ni sɔrɔ nin ka di kosɛbɛ ninnu fila Rabat ninnu de supportelen don ni bɛɛ ye wa wari b'u kun ni club tɔ bɛɛ Rabat voilà an ma kasa fɔ dɛ o Raja ni Waki ye o de derby marocain yɛrɛ ye dɔw b'a fɔ ko Raja ale ni Far o fana match o ma nɔgɔn donc o kuma Far gagné 4-2 Abouakar Tunkara ale de Far ka bi fɔlɔ a y'a sɔrɔ ka don le derby de Rabat a y'a ka celu fɔlɔ a y'a don donc o kuma a ma fɔ o ɲɛna Olympique Club Safi n'o kofran Ci Amadou Samake olu ni Rajad Casablanca ye 2-1 kɛ Funifu o kuma Ci donna match na sanga 65 waati a donna match kɔnɔ Rapid Wierzem Abdoulaye Diarra Luka Toni Sulega l'enfant de Tomi City o kuma o ye 3-1 kɛ Raja Beni Melal la o kuma a yɛrɛ yira kɛnɛ ka bɔ Abdoulaye Diarra Difa Hassania El Jadida ale se b'a sɔrɔ Olympique Club Kourigba kan 1-0 n'o kofɔra Youssouf Traoré le capitaine des moins de 23 ans o kuma a yɛrɛ a ma ye kɛnɛ kan ni match y'a sɔrɔ ale déplacement kɛ ka ban ale nana Bamako yan de minnu bɛ ale ni minnu bɛ olu wulila ɲɔgɔn fɛ ka taa Qatar a nana u tigɛ minɛ Youssouf Traoré o tɛ donc Botola 2 Marocains fɛ toujours o fana 5e journée match kɛra AS Salé n'o kofɔra Abdoulaye Traoré Abedi l'ancien capitaine de Joliba Athletic Club o kuma olu ni Shabab Kenifra ni y'a yɛrɛ ka tɔn kɔrɔ a kun bɛ nin équipe de la donc u ye 2-1 kɛ Funifu match kɛra kunu a kɛra stade Boubacar Amar la mini stade in dɔn ko hali ɲɛ ɲɛsiri n bɛ taa ni stade la kana siga la o kuma sanga 90 a bɛ di y'a sɔrɔ ka taa mais cɛw mago bɛ duwawu la u b'u ka victoire fɔlɔ de ɲini en championnat Shabab Mohamedia olu ye sɛbɛya sɔrɔ Kenitra kan 2-1 n'o ko fɔra Shabab Mohamedia Mahaman Traoré Ronaldo a kuma Israël de Bamako la o kuma ale ma ye kɛnɛ kan ni match la donc a ye déplacement kɛ mais a kun tɛ 18 la o selen an bɛ se ka min fɔ donc k'a fɔ ko coupe de la confédération fana la o kuma Oroya AC
ale ni Bandari FC nani ani fila ka taa Oroya kanu na Boubacar Samasekou Carvalho ale tun bɛ bande touche kan Guinée fan fɛ Oroya de Guinée fan fɛ Germain Berthema ye kɛnɛ kan ni match la donc an bɛ se ka min fɔ an ka maliyɛn dolantanaw ka kunnafoni na an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi jamu kama o ye nin ye an bɛ to kunnafoniw olu kɛnɛ kan ka foli di Sikasokaw ma 103.5 FM o sanfɛ waati bɛ an nɔfɛ an man da don an ka équipe nationale U23 ale ka labɛnw na an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ ale kan ka taa CAN kɛnɛ kan CAN bɛ daminɛ Égypte Caire a match bɛɛ bɛ kɛ capitale la Caire 8 novembre a bɛ daminɛ ka taa bila le 22 la o tuma fɛn min ye Fanyiri Jara ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kɛ juma tɛmɛnen ko di o hukumu kɔnɔna la sisan an b'a fɔ labɛnw kɔni daminɛla kunu délégation fɔlɔ min sera o kɛra kunu 4h du matin Youssouf Traoré n'ale jalatigi ye ale ni Dirissa Kuyate El Bilal Touré Félix Kamate Sedou Ndaw fo ka taa se Burama Doumbia n'o ko a ma la tête Djadji Samajare ale ni dege karamɔgɔ Fanyiri ani Danga ani staffu tɔw olu bɔra yan ka taa olu sera lundi 4h du matin n'o ye kunu ye maintenant sɔrɔ joueur minnu sera kɛnɛ kan olu filɛ Musa Bagayogo ka bɔ Turquie Clément Boubacar Kanouté Souleymane Gassama n'ale bɛ Espagne Fuenlabrada o tuma Ibrahim Kane ale ni Marafa Tandina fo ka taa se Amadou Diarra donc ninnu fana taara olu dafa kunu ninnu nana sɔrɔ maintenant bi joueur dɔw makɔnɔlen bɛ joueur fila Alou Dieng ale ni Siaka Bagayogo Chateau bisu in na olu bɛ cun Qatar yen nɔ bisu in na maintenant vendredi Samuel Diarra ka bɔ Espagne ale kan ka na vendredi sinon ale kan ka se yen vendredi Qatar do o tuma dimanche do Boubacar Traoré i bɔra ka min ka kunnafoni di sisan Metz la ale bɛ se yen dimanche maintenant lundi do le 4 normalement Youssouf Koita Ali Malé ale ni Ibrahim Koné donc olu bɛ kɛ ka a datugu olu bɛ na donc le 4 maintenant kunnafoni mun ye Ali Malé yala a bɛna taa wa a tɛna taa parce que déjà billet fɔlɔ min cira a ma kunu de tun bɛ billet in kan ale tun kan ka bɔ yen kunu championnat bannen journée tɛmɛnen alors que ale ka tɔn y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jouer le 4 Ali Malé bɛ jouer o match la sinon comptelen don a kan o match la u ko olu bɛ se k'a bila mais préparation temps tɛ u b'a bila ka taa phase finale de la donc Ali Malé ale bɛ se ka libérer club fɛ à partir du 5 donc a tɛ stage kɛ mais a bɛ se ka taa phase finale la a bɛ se ka taa phase finale la o dun na maintenant plan fana ye jumɛn ye staff technique bolo ani équipe ɲɛmaaw bolo pour que ka se k'o lajɛ sisan donc là ni ale bɛ se k'u sɔrɔ yen directement ou bien n'ale bɛ se ka ale remplacer o bɛ se ka yala parce que o kuma fana kun kɔɔri la an ka ɲininiw ye min yira an na Ali Malé déjà Sékou Koita tɛna ye kɛnɛ kan an bɛɛ b'o ka cas dɔn Mohamed Kamara tɛna ye Dugu tɛna ye Kodi Djadji Samasekou ninnu bon Djadji tɛ ale t'a kɔnɔ ka ban Djenepo peut-être o fana bananen don donc ninnu déjà ninnu bɛ équipe manqué maintenant ni Ali Malé fana tora k'a jɛ o ye absence de taille ba fana ye Kodi donc ni kɔni ye kunnafoni ye n'a remplacera a kana bali la n kɔni bɛ min f'i ye nka n'a fana yera kɛnɛ kan o fana kana bali la kunnafoni don an bɛ min dɔn an b'o di o tɛ donc o tuma n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan délégation min sera yen kun fɔlɔ ye entraînement kelen kɛ maintenant bi filanan o tun ye 7 ye maintenant sɔrɔ minnu nana fara olu kan bi u bɛna séance d'entraînement kelen kɛ bi 19h donc nin ye kunnafoni ye nin waati in na ka bɔ Doha Qatarkaw olu fɛ yen nɔ limana sɔgɔlen bɛ radio Clé an bɛ tour cɛ Abou Dioté Touré fan fɛ sɔɔni an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye. Le football, c'est pas un mystère. Ko Seguka Bella Djelemako, on est clé 91.5 FM au sans fait. Djibril Kaba. Les jeunes Douba, effectivement, on me folie dama. Donc, Okma Djibril, Ambe na Ligi à l'économie, donc Ligue de Bamako Krenkrelia, championnat minime. Je crois que Barao Kanga Damne. Oui, Barao Damne Nala sur la machine. Donc, on va y rasako. Un terrain bela jelena bon kon la no mu rom ga sur bina bi sega tami bolontan mo lay bo dem senu ga bolontan kadi donc la sasini championnat minimum na be dam ne mi 16h watila mi asom alene yele ulbe nyon soro mi kandi ouais
champ pic terrain kan donc mi Real la ale ne 11 cratères olu be ɲɔgɔn sɔrɔ mi jigɔrɔn para au terrain kan polisiw olu be Stade Malien bisimila mi école de police au terrain kan mi Flamengo Flamengo nte Brésil on est CFC Dawla olu be ɲɔgɔn sɔrɔ ka mi Bako jigɔrɔni au terrain kan donc ni tile fɔlɔ o mi ye jɛkulu fɔlɔ kɔnɔla la groupe B kɔnɔla la sa n'o ye jɛkulu filanan ye m'a fɔ ko match min be nɔ mi ye sini olu filɛ nin ye ISWAS ale ni LCBA be ɲɔgɔn sɔrɔ mi SNJ kɔrɔ o terrain kan Black Star ale be mi ASB ale be o bisimila mi Badalabugu o terrain kan e ko ninnu fila de ma jouer Ligue 1 na sisan kɔsɔn na voilà donc fɛnɛ o ka surun ɲɔgɔn na mi ye Sobe ani CSKA ale be ɲɔgɔn sɔrɔ mi FR3 o terrain kan mi ye Joliba AC ale be mi COK ale be o bisimila mi Hɛrɛma kɔnɔ FC Lamine ale exemptelen don donc ni championnat minimum ye donc o ye baaraw daminɛ donc furu daminɛ o ye waabɔ an ma daminɛ ni denmisɛnninw ye tɛ donc an bɛ to kunnafoniw kɛnɛ kan ɲana an ka basketball daminɛ an ye bataki sɔrɔ k'a fɔ Drissa Diarra donc n'an y'a ka kunnafoni di ka bɔ Arménie défenseur don donc ko a bɛ Bamako yan nɔ ko o don LCBA ka match la ko a tun bɛ a kɛnɛ kan an bɛ se ka min fɔ donc an b'a fɔ kunnafoni bɔra Sule yɔrɔ la o tuma an kɔni bɛ min dɔn fana effectivement a bɛ yan nɔ mais kunnafoni an b'a ɲini waati min na effectivement a tɔgɔ bɛ club ka effectif de l'année fɛ kodi voilà donc sinon an b'a fɔ kunnafoni jɛlen kɔni mais a bɛ Bamako yan nɔ o tuma désormais an n'ale tɔgɔ bɔ Arménie lisiri kan o t'anw ka fan ye sa n'a ma ɲɛ a bɛ ka jouer LCBA la yan donc o tuma Drissa Diarra an yɛrɛ dɔgɔnin sɛbɛ don nka a tununa de o tuma an bɛ to kunnafoniw kɛnɛ kan Nana Samake an bɛ basketball page ta k'a fɔ ko AS Police ale bɛna taa bal qualification filanan sa kɛ donc k'a fɔ ko basketball African League o y'a tɔgɔ ye bal tɔgɔ ye 2020 baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kuncɛ k'a fɔ ko éliminatoire ɲɔgɔn sɔrɔ don ni ko ye tour fɔlɔ ye donc Bamako ale tun bɛ dugu la minnu ye baaraw labɛn k'a fɔ ko dugu wɔɔrɔ olu de sélectionné la donc Mali ka éliminatoire olu de tun bɛ ka kɛ yan baaraw daminɛna jumadon k'a kuncɛ Mali dɔrɔn ta tun tɛ ka kɛ yan dɛ a tun Algérie ta tun bɛ ka kɛ min ayi olu fana tun tɛ yan wa Mali sélectionné len kun don dugu fɛ minnu bɛ a abrité wɔɔrɔw fɛ parce que Cotonou kun b'a la Dar es Salaam kun b'a la an ka dugu fana kun b'a la Madagascar voilà o ni jamana saba wɛrɛ donc k'a fɔ ko Mali la yan nɔ min tun bɛ ka kɛ yan jamana naani de tun b'o la AS Police n'o de tun bɛ ka Mali représenté Al Nassr ka bɔ Libye GSP ka bɔ Algérie ale ni SLAC ka bɔ Guinée donc olu mɔgɔ naani de tun bɛ Mali ka poule kɔnɔna la ni o ye jɛkulu fɔlɔ ye donc k'a fɔ ko baaraw daminɛna jumadon bɔ ko fɔlɔ la sa AS Police ale binna Guinée ɲɛkɔrɔ n'o ye SLAC ye 69 70 ani 5 ka taa Guinée ale fanfɛ bɔko filanan na o kɔni sera ko jija ka seba sɔrɔ Al Nassr kan ka bɔ Libikaw fɛ nɔ 70 ani 1 dimanche don sa bɔko sabanan ɲɔgɔn sɔrɔ olu de tun bɛ ka kɛ donc AS Police kun mago bɛ victoire la obligatoirement pour que ka tige ko sɔrɔ ka taa deuxième phase o kɛnɛ kan donc ani GSP de tun bɛ ɲɔgɔn na ka bɔ Algérie kaw fɛ nɔ hali n'a sɔrɔ olu fana ka tige b'u bolo GSP kɔni bida AS Police ɲɛkɔrɔ 82 ani 76 ani 6 mais o ma foyi bɔ Chédine sɔngɔ la sabula AS Police ale ni GSP olu fila de bɛna bɔ an ka poule kɔnɔna la ka taa deuxième phase o kɔnɔna la donc dolantan bannen kɔfɛ sa an ka Birema Sogore lamɛn basket bannen sa basket bannen kɔfɛ Birema Sogore ale AS Police dege karamɔgɔ ye nisɔndiya min b'a la an k'o lamɛn bon a ma nɔgɔya ne b'a daminɛ ka aw de fɔ fɔlɔ journaliste a b'an nɔfɛ sur le clé ka kibaruyaw d'a ma ka équipe kibaruyaw d'a ma a b'an nɔfɛ kuma bɛɛ pour que basket niveau élevé ne ka fɔli fɔlɔ y'o ye n'o bɔra yen n bɛ n ka joueurs fo u sera baara ma u baara kɛ u y'an ka fɛɛrɛw bila en place ma ɲinɛ ministère des sports kɔ ma ɲinɛ fédération malienne de basket ko ani farikolo ɲɛnajɛ tɔn bɛɛ u bɛɛ y'an dɛmɛ pour an ka se niveau la donc ne b'a bɛɛ fo vraiment a ɲɛna baara ɲɛna an bɛɛ fo an ye labɛn cogo min na an bɛna match tɔw labɛn ten parce que an ma match kelen labɛn an ye stade labɛn o la an ka dirigeant wulila k'u jɔ fɛɛrɛw bila sen kan ka engagement bila dans les conditions ka joueurs fana bila dans les conditions ka joueurs motiver o la an sera nin kɛnɛ kan donc an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ an y'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka da phase filanan kɛnɛ kan ka Mali kunnawolo cogo min na. voilà nin kun ye coach ye an ka capitaine lamɛn Amadou Sangare a fana ye kuma ta. bon nin wagati in na nisɔndiya belebeleba bɛ na an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n'a fɔ kunun an ɲini maliyɛn fɛ cogo min wa bɔ u bɔra u nana an ka wele jaabi u fana tun bɛ min fɔ an y'a d'u ma ni ala ka jɛ premier match défaite a bɛ faamu i b'a fɔ a tɛ faamu cogo min parce que bɛɛ y'a ye k'an tun bɛ su la mais ala nana kɛ an ma gagné an siɲɛ fɔlɔ don k'a participer donc an binna facilité kɔnɔ kɔfɛ an y'an ressaisi mɔgɔ minnu tɛmɛna fɛ olu ye conseils d'an ma an kɔrɔkɛ minnu bɛ olu ye conseils d'an ma an hakili sigi an hakili fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ kelen l'individualité au service du collectif an y'o dɔrɔn de kɛ ni ala ka jɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'an ɲɛma u ko ko
o labɛn bɛ giriya ni labɛn parce que mɔgɔ ka fɔ la k'an ma labɛn bɛrɛ kɛ mais joueur yɛrɛ polisi joueur kunkolo kɔnɔ an b'a labɛn kɛ parce que kabi championnat daminɛ président y'a fɔ an ye ko n'an kɛra champion ko nin fɛn min bɛna kɛ n'a kura bɛ daminɛ k'an bɛ taa la c'est rare i ka malien public ye ta an ka tugu nɔfɛ parce que malien public an bɛ jouer ni basket tension de ni mɔgɔ b'i ka malien public b'a da de mais bi an jateminɛ public kun k'an pousser u y'an pousser jusqu'au bout an limite an fana y'u dépasser an bɛ min fɔ public kelen o de ye foli public ni ce malien bɛɛ ni ce an bɛ malien bɛɛ fo minnu bɛ basket kɛ minnu tɛ basket kɛ minnu b'an lajɛ yɔrɔ jan minnu b'a mɛn dɔrɔn nin ye maliko de ye polisi ko dɔrɔn tɛ polisi de bɛ ɲɛfɛ mais maliko de don polisi bɛ mali de kɔnɔ voilà ko polisi bɛ mali de kɔnɔ donc mali ko de don an bɛ ka hakili jigin Bayiba ka kuma la kumakan ni Bayiba kumakan bɛna bɔ coach Bayiba baasi tɛ donc ɲinan san équipe tan ni fila olu de qualifiera équipe naani olu bɛ invité ka fara kan ni o bana élite 16 o fana éliminatoire bɛ kɛ Bamako yan nɔ Cotonou Libreville Dar es Salaam ani Antananarivo donc o fana o ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kɛ kɔfɛ o ye deuxième tour ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Segu kɔni ayiwa baasi t'a la donc an bɛ hakɛto ɲini k'a fɔ an tun ye Dirisa Jara min ka kuma fɔ sisan u jira LCBA de contre la donc a tun bɛ ASB de fɛ ASB de gérer LCBA contre la parce que o de y'a ka club ye donc an tun ko voilà donc a ka tɔn kɔrɔ la donc kunnafoni ka se k'a la tilenya Jibril Kaba an bɛ na e fan fɛ nka ɲani o cɛ Jibril donc an b'a fɔ Sɛban Traoré fana bɛ Arabi Saoudite deuxième division an tun y'an da don a ka kunnafoni fana na ale ye match 8 kɛ donc o kuma an b'a fɔ a ye bin 4 sɔrɔ ka don o kuma 90 minutes donc an bɛ se k'a fɔ o temps match ninnu bɛɛ la donc match 2 de fɔra a kɔ o kun ye blessure donc an bɛ se ka min fɔ en 10 journées 8 matchs en 10 journées Sɛban Traoré 4 buts marqués voilà Jibril Kaba an bɛ ne fan fɛ ok an b'a fɔ sa ko pour Ousmane Diakité n'u ko ma ko Maraka ni Stade Sporteur ka ɲɛmaa don final b'a bolo la nommé Sibirido kalo tile 9 donc a bɛna kɛ min 15h waati la min poussière rouge traîna mun filɛ boso la ORTM ale kɔfɛ Nkɔrɔ ni ye ta donc an b'a ye sa min ye Africa Sport ka bɔ min ye Daurabugu ale ni min ye AS Ba ka bɔ boso la olu b'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la n'o bɔra yen coupe série jara donc ale an baara kɛ ɲɔgɔn deuxième édition o don donc an b'a ye jaabi dɔw kɔni olu sɔrɔla a ko kɔnɔna la k'u yɛrɛ a denfa bɛ min ye Aruna Bokar Mayiga bolo n'ale fédération malienne basketball ɲɛmaa ye jaabi minnu sɔrɔla olu dɔw olu filɛ nin ye ne FC Fama ale ni FC Golden tun bɛ ɲɔgɔn na 2-2 mais Golden sera min tiro biti la 3-2 donc o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye sa Flèche Noire donc ale ni min FC Mako tun bɛ ɲɔgɔn na 2-2 tiro biti la Flèche Noire o fana ale ye seba sɔrɔ yen nɔ n b'a fɔ yen k'a kɛra tiro biti min ye FC Jigiya olu siribe ka tɔn ye ale ye seba ta 2-1 Milan AC o kan donc dimanche don sa jaabi mun sɔrɔ olu la o tɛ dɔwɛrɛ o ye FC IB ale ni min ye Marseille tun bɛ ɲɔgɔn na Marseille n'a sɔrɔ Paris 4 ko la ni Marseille fana 4 kɛ ninnu na o kuma o ɲɛna k'a fɔ ko association des jeunes ressortissants du cercle de Baroueli donc an ka tournoi Benkadi 7e édition o kuma o baaraw bɛna daminɛ dimanche nata le 3 donc dimanche Benkadi ni Balimaya o ye match d'ouverture ye a bɛ kɛ Olympique Africa dolantan terrain na Banakabugu la nka ka ɲan'o cɛ association tɔnden bɛɛ welelen bɛ an ka ɲɔgɔn ye bala min bɛ kɛ o kuma alamisadon 19h waati a bɛ kɛ alu kuma ka yɔrɔ la Banakabugu la ko jate kɛ ni masi toli ye kɔfɛ Sori Sal ale ye bataki di an ma an bɛ foli di association a président ba fana ma Lassana kuma ma ɲina Cɔrɔnɔ Jalo kɔ donc Segu yana ka bɔ an bɛ Kompol Sisoko fo n'o ye ale commissaire adjoint 5e arrondissement na an b'a fɔ a bɛ hakili jigin Kompol Aminata Jalo fana la ale yɛrɛ joli b'a accompagner ka taa fɛn min Tchad donc joli b'a gagné na kelen ni fu nin bɛ dansi an ka bi kunnafoni na maa o maa y'an lamɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a kan bɛn mobili kɔnɔ ne mago bɛ galabu kɛnɛya la tile mun bɛ bɛɛ lajɛlen réacteur bɛ galabu kɛnɛya di ne ma ni ka dan sago don o don ne bɛ réacteur min tile fɛ walasa ka galabu kɛnɛya sɔrɔ fo wula fɛ ne bɛ réacteur min su fɛ walasa ka dugawu kɛ su mun bɛ bɛɛ lajɛlen ni réacteur ye i n'a fɔ dɔ de bɛ fara ka ko kan wa an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ réacteur ye ne ka minfɛn galabu kɛnɛma ye réacteur a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na supermarché ni alimentation kɔnɔ dɔrɔmɛ 80. Reactor, conquering day and night. Un produit NDB.